سلام تعنا بلنا كم يتخونو كبراتنا كبرانن بيت سب ماردا تايمس نسعت زي زوادنا يوم واناون حصر سنزعواتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو صانحيتكم سانا كخون بخبرين عدمنا ناب الزرزراتهم كنسغاغركم بقدامنت بوليتيكاو صقم تግራይ بحيل كم زي فتح بكل عنفت زل اكل كغنزبي قبايلهم بريزيدنت ليتنال جنرال تادس وردم بيت صحفت بوزنتن ركبات حزبتاتن زسنادو مدرخ سلام تግራይ ሳልጠሎም እቲ መድረኽ ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ትግራይ ውሕስ ሰላም ከይህሉ ዝገብሩ ጸገማት ንፍታሕ አሊሙ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት እዩ ኣመላኺቶም ኣብቲ መድረኽ ፕሬዝዳንት ግዛም ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንትግራይ ዘጥፍእ ምዃኑ ብምንጻርን ባዕልና ንባዕልና ዘጨፋጭፍ ኩነታት ከይፍጠር ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም ፖለቲከኛታት ዝፈጥርዎ ጸገም ቀንዲ ዋኒን ትግራይ ክርስዕ ዝገበረ እዩ ዝብል ፕሬዝዳንት ታደሰ ጸገም ትግራይ በኃይል ከም ዘይፍታሕ ብኩሉ አንፈት ዘሎ አካል ክርዳ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት ግዛም ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሰዓርን ተሰዓርን አካይዳ ንትግራይ ዘጥፍ ምዃኑ ብምግላጽ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ነጸገም ኣምላይ ጉባን ክፍጽማ ጸዊዖም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ ዘሎ ሓደጋ ትግራይ ክስገር ዝከኣል ሰላማዊ አካይዳ ሓድነትን ምርዳን እንትል ጥራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ፖለቲካዊ ምጥላፍ ዝወለደ ጸገም ኣምላይ ግደስ ትካላት ሃይማኖት ዕዙዝ ክኸውን ተሓሳሲቦም ጸገማት ትግራይ በሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ትካላት ሃይማኖት ዘተ ለዝብን ይቕረ ባህላይነትን ክፍጠር ራጽዕን ክሰርሓ ዝጸውዑ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቡዝነትን ርክባት ህዝብታትን ኣይተኻላዩ ኣሰፋዮም ኣይተኻላዩ ግደ ትካላት ሃይማኖት ኣብ ህንጸት ሰላምን ሓድነትን ትግራይ ብዘል መበገሲ መዛተይ ጽሑፍ ኣቕሪቦም ኣብ መራሕቲ ዝፍጠር ኣፈላላይ በሰላማዊ መንገዲ ተዘይተሃልዩ ንትግራይ ዕዳዩ ዝገድፍ ብምባል ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ 1993 ዓ.ም ንዝተፈጠረ ምክፍፋል መሪሕነት ከም ኣብነት ብምልዓል አረድዮም ምትፍናን ምንዓዓቅን ፖለቲከኛታት ሲዒቡ ኣብ ትግራይ ሓድነት ዝሽርሽሩ ድሕረታት ከም ባህሊ ይሰርጹ ኣለዉ ዝበሉ ኣይተኻላዩ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ዘሎ ድኽመት ኣሪሞ ልዑል ጻዕሪ ክገብር ጸዊዖም ዝተኣሰሩ ጉጅለ ቀረጻ ሰራሕተኛታት ቲቢኤስ ሚድያ ንክፍትሑ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ሓቲቶም ምሳር ጋዜጠኛታት ቲቢኤስ ቲቪ ሚድያ ንሕጊ ናጽነት ሚድያ ዝዳፋ ስለ ዝኾነም ዝምልከቶም ኣካላት ጸጥታ መንግስታዊ ማሕበርን ቶም ሰራሕተኛታት ብህጹጽ ንክፍትሑ ክሰርሑ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ሓቲቱ ዘሎም ጋዜጠኛታት ሓበሬታን ምእካብ ብነጻ ናይ ምንቅስቓስን ምጽብጻብ መሰለለዎም ጥፋት እንተልይዎም እውን እቲ ሚድያ ብሕጊ ዝሕተት ካብ ዘውፃ ዘሎ ኣካይዳ ዝሕጋው ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሰብ ሞያ ሚድያ ቲቢኤስ ቲቪ ዝተገበረ ማእሰርቲ ይኹነን ኢሉ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሶሞያ ሚድያ መሳር ነቲ ቀደም እውን ዘይደልደለ ምህዳር ዲሞክራሲ ትግራይ ናብ ዝባሰ ሓደጋ ዘውድቕ ይልሎት ማሕበር ከም ዝገለጾ እንትኾይኖም ሚድያታት ኣስፋሕቲ መድረኽ ዲሞክራሲ ኮይነን ክሰርሓ ዝምልከቱ ኩሉ ግቡእ ሓለዋ ድሕነት ክህበን ይግባውን ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሶሞያ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ምፍርራሕ ኮነ ማእሰርቲ ብጥብቂ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ መንግስቲ ነጻ ሓሳባት ብሓይሊ ንምዕፋን ናብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱን ነጻነት ሚድያ ዝዳፍኡን ኣካላት ግቡእ ምጽራይ ገይሩ መስተኻኸል ስጉምቲ ክወስድዎን ጸዊዕ ሎ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ቲቢኤስ ቲቪ ግንቦት 29 2017 ዓ.ም ሰራሕተኛታቱ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ከም ዝተኣሰሩ ምግላጹ ይዝካር እቶም ሶምያን ክፍትሑ ንዝምልከቶም ኣካላት እኳ እንተተሓተተ መፍትሒ ከም ዘይረኸበ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ بخالي حبريتا ماردا تايمس محاور دمك زوداو استفلاليا كتماتات معراب تግራይ ዝርከባት ካላት ተጋሩ እናነቀሉ የጫርቱ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ናይ ዝመራይ ድማ ማይካድራ ዝነበረ ዓበይቲ ቤት ጥሕነታት ምስ ቆጻርየን ተጫሪተን ከም ዘሎ ተፈሊጦም ኣብ ካሉት ከተማታቱም ብተማሳሊ ንብረት ተጋሩ ኣምሻጥን ምዕናውን ተጸሚዶም ኣለዉ ኣብ መንበር ገዛ ተጋሩ ዘሎ ሰፈርቲ ድማ ሰብ ገዛ ኣብ ዝመጽልዋን ብህጹጽ ክለቁ ጻውዒት ቀሪብሎም ኣሎም ብኻሊ ዜና ካብ ሰላም ኣኽበርትን መልሻን ዝተውጻጹ ዕጡቃት ትማሊ ኣብ ባዕኸርን ዳንሻን ናይ ትግራይ ታርጋ ዘለውን ተሽከርከርቲ ንምሓዝ ኣብ ፍተሻ ውዒሎም ተባሂሉሎም ኣብ ዝተግባር ሰራዊት ኢትዮጵያውን ተሳታፍ ኮይኑ ዒሎም ኣብ ዛሬማ ፉሊ ቦታ ስድቃ ዝርከቡ ሓሙሽተ ናይ መበል 68 ክፍለ ሰራዊት ኣባላት ፒፒ ሓንቲ ብሬንን ሓንቲ ስናይፐርን ክላሽንን ደብሪዮም ንዓዶም ጠፍዮም ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተወጀ ቁልዕ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ሲዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ወገናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆብ ተመዛበልቲ ከርፋሕ ናብራ ክመርሑ ካብ ዝፍረደሎም 5 ዓመታት ተቆጺሩ ይርከብ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተወጀ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ንልዕሊ 2 ዓመታት ድሕሪ ዝተገብረ ደማዊ ኩናት ብውዕሊ ተኽሲ ደሞ بريتوريا دمت ጥይት ደው ኢሎም ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልስ ክካየድ ሙሳን ሲዒቦም ኣብ መላ ህዝብ ትግራይ ኢሉውን ተመዛበልቲ ወገናት እፎይታን ዕረፍትን ዝፈጠረ ኩነት ኮይኑ ምሕላፉ ይዝካር ካብቶም ተመዛበልቲ ዝኾኑ ሓጂ ዓብደላ ዓሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ማይካድራ ተመዛቢሎም ኣብ መቐለም ዕቆብ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሪ ተዓቂቦም ንዝሓለፉ ልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ መሃሞቕ ኩነታት ክሕልፉ ተገዲዶም ኣለዎም ሓጂ ዓብደላ ዘለውሉ ሁሉ ኩነታት እንትገልጹ ሓራሳት ሕሙማት ሓዊሱ ኣብ ትምዕቆብ ዝርከቡ ወገናት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለና ጸገም ይበጽሐና ኣሎ ይብሎም መራሕትና ክንድና መረበት
መረበትና መሊሶም ዘላቂ ፍታሕ ከቡና ስልጣን ወንበር እናበሉ ይዕገርግሩ አለው በማል ድማ ሕርቃኖም ይገልጹ ህዝቢ ትግራይ ተዋሪዱን ከፊኡውን ይዝበሉ ሓጅ ዓብደላ ማሕበረሰብ ዓለም መፍትሒ ከናዲ ብዘይ ምስልቻው ይዛርቦም ኣብቲ ስምዒቶም ዝንበብ ነገር እንታሎ ልዕሊ ዓቐን ዝጸርዎ መከራ ከም ዘሎ ዘረድዩ ኣብ መራሕትና ዝነበረ ተስፋ ሕዚ የለን ኣብ ናይ ስልጣን ሽኩት እዮም ዘለው ናብ ደቡብን ጸለምትን ዝተጀመረ ምምላስ ተመዛበልቲ ተስፋ ሂብና ዋላ እኳ እንተነበረ ናብ ጸለምቲ ዝተመለሱ ከም ዝተጸጋሙን ሓበሬታ ኣለና ክብሉ ስጋቶም ይገልጹ ሓጅ ዓብደላ ብዝሃቡና ሓሳብ ጥሜት ቁርኽ ኢልና ነርና መራሕትና ከምዚ ምዃኖም ግን ሕቆን ኣይሰይርና ተስፋ ቁሪጽና ኢሎም ሓውሲ ንዴት ዝተሓወሱ ስምዒት ትግራዋይ ሰሪሑ እምበር ስርናይና ለመና ኣይኮነን ዝነብር ነይሩ ብምዃኑ ናብ መረበትና ይመልሱና ካልእ እንደልን ይብሉ ሓጅ ዓብደላ ኣብ ዳንሻ ነባር ዝነበሩ ነባር ዓቕም ዝነበሩ ወላዲ ብወገኖም ቅድሚት ጆኖሳይዳዊ ኩናት እግር ተኸይልና ነርና ዝበሉ እንትኾን ፍትሒ ሲና ኣብ ስቓይ ንርከብ ተዛሪቡ ዝኸይድ እምበር መፍትሒ ዝህበና ዋላ ሓደ ኣካል ኣይተረኸበን ክብሉ ገሊፆም ቀያሕትን ጸለምትን ደቅና ከፊልና ሕዚ ግን ናብ መረበትና ይመልሱና ዶ ይኾን ኢልና እናተጸብና ናይ ስልጣን ሽኩት ምጅማሩ ቅስምኻ ዝሰብር ይብሎም ናብ ጸለምቲ ዝተመለሱ ወገናትና ኣብ ጸገም ከም ዘለዉ ንሰምዕ ኣለና ንሕና እውን ውሕስ ሰላም ኣብ ዘለዎ ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣካይዳ ኢና ክንከይድ ንደሊ ኢሎም ካብተን ብዙሓት ሰፍ ዘይብል ጸገም ዝተሸከማ ኣዴታት ትግራይ ሓንቲየን ወይዘሮ ለምለም ኣለማዮ ካብ ቃፍታ ሕሞራ በቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ መረበተን ተመዛቢለን ንዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኬንዳን ጭቃን ኮይነን ናብረአን ክደፍኣ ዝተገደዳ ኣደየን ኣብ መዕቆብ ተመዛበልቲ ዘሎ ናብራ ምንጋር ኣየድልዮን ኣብ ብጣዕሚ ጸጋሚ ኩነታት ኢና ዘለና ይብላ ይኹን ዳምበር ብመራኸብቲ ሓፋሽ ተመዛበልቲ ኣለውና ክበሃል እንከሎ ይሕምና ይክብላ ተዛሪበን መራሕቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘርእይዎ ዘለዉ ሓድነት ዘይብሉ ኣካይዳ ትማሊ ብመስዋዕት መንእሰይ ትግራይ ካብ ፀበባ ወፂኦም ከመይ ይርስዕዎ ክብላ ድማ ይሓታ ትግራዋይ ምስ ሕርሾን ሃፍተገነቱን ይነሩ ሰሪሑ ጽዒር ዝነብር ዝበላ ወይዘሮ ለምለም ናብ መረበተን ክምለሳ ድማ ይምሕፀና ወይዘሮ ለምለም መራሕቲ ኣደዳን መስሓቕን ጸላት ክገብሩና ይግባን ክብላ ስምዒትካ ዝትንክፍ መልእኽቲ ይሕልፋ ኣይተ ሃይላይ ኪዳኑ ወዲ 71 ዓመት እንትኾኑ ካብ ሰቲት ሕሞራ ኣደባይ ዝተመዛበልዮም ኣብ ዓለም ብዕድመይ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ኩነታት ርእየን ሰሚዐን ኣይፈልጥን ከምዚ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ጨካን ምምሕዳር ድማ ርእየ ኣይፈልጥን ይብሉ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም ነቲ ህልው ኩነታት ተመዛበልትን ትገልጽዎ ድማ ብልሓቱ ዘይፍለጥ ጨካን ወርሓቲና ዘለና ክብሉ ነቲ ህልው ጸገም ይገልጹ ጸለምቲ ዝተመለሱ ወገናትና ጸገም ጸጊምዎም ንሰምዕ ኣለና ይኹን እምበር ዋላይ ጸግመና ዓድና ክንከይድና እንደሊ ይብሎም ንነዊሕ እዋን ኣብ ኬንዳና ነብር ዘለና ይሕማቕ ይጸብቕ ኣብ መረበትና ከይድና ክንነብር ኣብ ሓፂር እዋን መንግስትና መረበትና ክምልሰና ኢና እንደሊ ክብሉ ተዛሪቦም ህዝቢ ትግራይ ዝኹሉ መስዋዕት ከፊሉ ቶም ፍቕዶ ሽንጥሮ ጎቦ ሜዳ እግሪ ቆጽሊ ወዲቖም ዘለዉ ሬሳታት እኳ ከይተላዕሉ ዝተመዛበለ ህዝቢ ዓዱ ኣብ ዘይተመለሰሉ ናብ ንሕንሕ ስልጣን መታው ጌጋይ ብምዋል ኣይታይላይ መራሕቲ ንህዝቦም ቀዳምነት ሂቦም ከመሓድሩን ክሰርሑን ይግባእ ክብሉ ይጽውዑ ጸገም ተመዛበልቲ ከብቅዕን ግዛትና ብቕልጡፍ ክምለስን ኩሉ ትግራዋይ ዝሳተፈሉ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ተዳልዩ ይርከበሎ ብኻልእ ወገን ወታደራት እስራኤል ረድኤትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሒዛ ካብ ኢጣልያ ናብ ጋዛ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ከም ዝሓዙ ኤኤፍሲ ዝተባሃለ ጉጅለ ገሊፆም ጉጅለ ልፍንቲ ሓርነት ፍሎቲላ ኤኤፍሲ እታ መርከብ ካብ ርከብ ወፃ ኮይና ከም ዘላ ኣብ ቴሌግራም ገሊጹሎም ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬት ዝለበሱ ሰባት ብእዳዎም ንላዕሊ ኣልዒሎም ዘርኢ ስእሊ ድማ ለጢፉሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል እታ መርከብ ብሰላም ናብ እስራኤል ትጓዓዝ ከም ዘላን ነቶም ተሳፈርቲ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉን ገሊፆም እዚ ድማ እታ መርከብ ከም ዝተተሓዘት ዘረጋግጽ ይመስል ተሓለቒት ክሊማ ግሮታ ቱምበርግ ኣብታ በገማግም ባሕሪ ግብጽ ከም ዘላ ዝተገለጸት መርከብ ተሰቒላ ምህላዋ ድማ ተፈሊጡሎም እስራኤል ኣብ ጋዛን ዝርከቡ ዕጡቓት ሓማስ ኣጽዋር ከይበጽሕ እገዳ ጉዕዞ ባሕሪ ኣድላይ ምዃኑ እያ ትገልጽ እቲ ኤኤፍሲ ዝተባሃለ ጉጅለ እታ ጀልባ ተታሒዛ ድሕሪ ምባል ቱምበርግ ሓዊሱ ኣቐዲሙ ዝተቐድሐ ሓጸርቲ ቪድዮታት ናይ ገለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ለጢፉሎም ኣብቲ ተንቀሳቓሲ ስእሊ እዛ ቪድዮ እንተሪኢኹማ ብወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ወይ ንእስራኤል ዝድግፉ ሓይልታት ተዓጊትናን ተጨዊናን ኣለና ማለት ይብሎም ኤኤፍሲ ኣቐዲሙ بعربي كاب دست سيسيلي إيطاليا استبقست مركب سوا حاجز حذا كم زنبرتن نتخلو متقعد إسرائيل دلوت كم زنبرتن قاليتهم منيستر مكلخال إسرائيل كاتز تا جلبان دحريت كتملس كم زلوان إسرائيل دمان صار زخون يخون نتقدان مفراس زكايد فتنك تسرح مخانا ناتنقعو نيرو نسو بسنبة تابي اكساب زسفر زحف تا مادلين استبالت مركب نابغازا كيت بتسح دوكب بلوان نزن معوات دما زد اللي زبالة خلو كقبرون حايل تات مكلخال إسرائيل كم زحبرون قليتهم كاتز زكاب كلتشن شعاتن جميرو أو قبرز انح قدام ناب هاماس أزوار كي يساقاقر نمكلخال زعلمن إسرائيل دمان هاماس كتتفا بتعرلو زلا أوانن نتستا أقد
أقداس المخان يقلص AFC تعزوا بحر زي حقا مخان بموقات مقلص كاتز إسرائيل لابل على سبيل سوات زي حقا حيل بمدقام كم زفر رحتن أبنت نايتين عامت كتمخنيو تفتن المخان يقلص أيكن فرحنينا علم تعزب الله كبل حلافي برس AFC هاي شاوية قليت الله مادلين سبيلاويت مركوية عدكي ولان أبا حقراوي مايات دمات قعز كمل العالم زمت السبات حاجزات تتابعت سواء مسلات تسعينام إسرائيل نبغازا نمزح تجبروا تعريك تعنقف مسلي باللاني لهم تامركب روزن مجبه صانات نحاويش استفلالي حاجزات حيزا كم زلات وجل قليت الله زيجاتات برازيل فرنسا جرمن هولند سبين سويدن تركيا أبتا مركب يركبون أب كل تشن عسرتن كوماندو تاع إسرائيل بزاقو جلست أكبر رديت زي حزت مركب تركي ناب غازا قد أب تمر حلو زنبرس كيزي تخصب مخفات عسرت سوات قتيلهم نيروم يوم إسرائيل لابز غرب أوان دحر نايس الاستوارح ناي مريت عزوام وسن حاجز ناب غازا كأت تختفك الجميرة اللام اتحاجز دماب من قدتي بإسرائيل أمريكان زدقاف بتطابقت سوا مسلات جنز خنا نقول قبرسن نايك كايريا قدام نتيواز اللام أبز حلف الصومون حلافي سبقاوي مسلات حبرات هاجرات بولكار تورك في الستموان أزيو حمام رجعي وهاو ملو ويبت ميتي موتو ويدما نتن اشتي مقوم مركبا بتصعر الوان اب حدقا موت يودقو يلوم تمال نقهو منيستر قدات وصاي إسرائيل اب اكس اب زسفر صحف غريتان كالوتن غالبون مركب ناي مراخو بوزحان مريت كغبرو كم زفتن غليصوم كاب حانت ناي صعنت مكينا زو حدا حاجز طرح يوم ممطيوم يخون مبر اب زحلف خلت سمون لعلي حادش حنكل تميت ناي رديت مخاين كاب إسرائيل ناب غازاتين اللوام كمون تكال سبو حاجز غازام اب غازان زركب سوات بغطتا استات 11 مليون مغبي ويلو ناوش مت غازا حاجز نمزح زحجز من قد ساتلون اي انستغرام سيلفي زطالو لغن يكونن اسرائيل نتبشوعات تقمت 2023 نابل عليها استفزمه هندبتاو متقعت صعبه وتادراو وفركاب تجمر دارغا 20 وارح خوينولا كاب شع جميرو او غازا بوحدو 54 شحن 880 سوات كم استاتلو بهاماس زمحدر منستر تعنا تاغزاتيو حبيرو كبراتن كبرانن بيتسب ماردا تايمس نساعت زين أبهم كنبلوم زحزنا يوم حزرتي وأنا وزعواتات قريبنا كم بيتنا لنا نسنا مكتالكم كبرتها بلنا لايك شير سبسكرايب مقوار بيتسب ماردا تايمس كونو سنة جزن منا